nakaabang yan, nasa loob na sila eh. Pikin nyo na lang ilalapit, ayun tulad yan. Pikin nyo muna guys, ang dami namatay. Meron kayo boss. Tapak-el, tapos pigay muna. Okay, pigay nyo muna boss. Pigay nyo boss, pigay nyo boss. Boss, pigay kayo boss. Wait lang. Hindi ko pa nakikita. Okay na. Wait. Setup ko lang. Okay, pigay nyo lang muna boss. Wait lang. Putang inang linaw na ito ah. Sorry, yan lang nakayanan eh. Okay, okay na yan. Kita naman agad pag pala eh. Pigay muna boss, papigay muna. Papigay yung lalapit, tayong lalapit. Okay, ready? 3, 2, 1, tara pasok. Pasok boss, pasok. Alerto kayo boss ah. Okay, full drops. Full drops. Relax lang ah. Okay, dito muna guys, wala pa eh. Natapak pa lang Phoenix. O, galaw tayo. 3, 2, 1, tara L2 boss. L2. Okay, tawid R2 boss. 8, 7, 6, 5, 4. May ginagawa si daddy. Kapal lang muna guys, 2 seconds lang. Light speed na kayo. 3, 2, 1, tara go. Right side muna yung marunong sa left. Okay, banat, 1 up. Sagad nyo na boss, sagad nyo. Tula, ako lang titira balik boy. Shaman, reso agad dyan. Tingin hagdan Pasok R lang, pasok R. May ginagawa si daddy. You go there. Okay, yes. Go there. Pasok R. Palinis lang palinis. Ubus kayo? Pasok lang. Nakakabos kami. Ubus kayo? Oh, wala na papasok pag reset tayo. Double dito ako doon kasi. Nagpuleso ko ganun kasi kung nagpilit ko. Tapak araw. Papansin ng archer mo. MP nandito. 3, 4, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Tulak tayo R2 3, 2, tara tulak boy. Tulak. Wag. Baksa. Palinis guys, may pula. May pula, palinis muna ng box. Ay, ready papasok yan boy tutulak yan. Pesto po, blind spot, wala lalabas ng box boy. O, 3, 2, tara baba. Baba. Galaw. Baba. Hagdan lang, tingin, taas. Tingin lang. Ano? Macro Sige, sundot. Ready lang. Tara, nagpa-laser yan boy. 3, 2, 1, tara, laser. Lower R2. Lower R2 boy, lower R2. Lower lang Low flat. Go low flat. Dali. Low flat macro. Dali boy, dali. Ready macro. 3, 2, 1, tara, tulak. Ready 1, up. 2, up. Uy, 2. Tulak nyo na, basag na boy Pasok box. Bawa mo yun, Paul. Pasok box. Reso boy. Reso tapakar pa tayo boss. 3. Pesto box. Pasok boy, pasok. Ready. 3, 2, 1, tara labas. 1, up. Labas na. Labasin nyo boss. Labas. Linis. Likod, balik pa. Sa balik pa, oy. Box pa. Okay na? O, paruan. Pasok aron pa tayo boss. Pasok aron, bilangan nyo yung mga pumasok boy. Pasok ar. Pasok ar lang boss. Pasok ar, bilangan nyo sarili nyo boss pagpasok nyo. MBR po. 2. Pesto, R2 daw pesto Wala lalabas ng box pag galing R2 boss. MH, 3, 2, 1. Tara baba bossing. Baba. Macro muna. 3, 2, 1. Tara laser. Laser bossing. Lower R2. O, go na. Diretso nyo na R1 yan, boss. Diretso nyo. Sagad sa box, boss Sagad sa box. Sagad nyo. Yung marunong sa blind spot Pasakal ng blind spot, boss.
Pasakan sa blind spot, boss. Pasok box, box agad, box agad, box agad, box agad. Pasok ar patay, boss. Pasok ar, pasok ar, pasok ar, pasok ar. Pasok ar, bossing. Pasok arwan, pasok arwan, pasok arwan. Pasok arwan, pasok arwan. Wala na. Okay, MH na bossing. 3, 2, 1. Tarbaba, boss. Oh, pa, pesto. Macro, 3, 2, tara, R2. R2, boy. Boy, R2. Andiyan yung Phoenix, boy. R2 lang ha. R2, macro. 3, macro lang ha, R2 lang, R2. Papalow plat yan, boy. Papalow plat yan. 3, 2, tara, low plat. Galo, boss. Macro. Dito lang, unang bilog lang, boss. Remage kayo ha, remage. Dikit. Tulak natin R2 ha, 3, 2, tara, go sa Phoenix, boy. Phoenix. R2, tas baba na, boy. Pwede na maglinis. Baba na, boss. Baba, palaser, uy, palaser. Baba. Palinis. Likod nyo, uy, yung +9. Sa likod, oh. Sa lower R2. Oh, R2 ulit. Oh, wag, L2 kayo, L2 po. Gago, nireso ko. MH. Baba na L1. Pasok L1 patay, boss. Bibilangan ko Phoenix. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na yung Phoenix siya sa L1, boss. Pakibanatan. Banatan nyo. L1. Sagad nyo, oy. Shaman. Sige, laban na lang. Wala na papasok. Laban na lang. Wala papasok, boss. Puro shaman yung nasa hallway. Laban na lang. Wala na papasok, boss. Mr. Rain daw, pasuyo sa may slot. Napaka... R. R tayo, boss. R. R po. 3, 2, 1, pasok R1. Pasok R1. Yeah, full buffs. Okay na? MH bossing. 3, 2, 1. Baba, bossing. Baba, boss. Lower L. Baka bumaba yung chaos. Pumasok yung Phoenix eh. Lower lang ha. 3, 2, balik. Macro. Hintayin natin magsapakan, boy. Dito lang. Hintayin natin magsapakan. Huwag kayong silipin, boy. 3, 2, tara, go. L1. Sagad sa L2 ha. Sagad nyo sa L2, boss. 1 up. Sagad na. Tulak pa. 3, 2, 1. Linis, pasok ko. L2. Uy. L2 po. Hello. L2, palinis. Likod pa. 1 up. Likod, boy. O, 3, 2, atrapa L1. Pasok L1. Hallway lang. Camera lang, boy. Pasok L1. Macro, boss. Pasok L1 patay, boss. Macro, boss. Boss, dito. Lapit pa. Yung paliko, oh. Abamin nyo yung paliko, boy. Paliko. Mapipension, boy. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1 ha. Sige, papasok Phoenix. Ready ha? First target ha. Pabiyain niya, no? Setter, boy. 1 up. 2 up. Palinis. Tulak na. Gago, matras. Reset tayo. Tapak L. Boss. Pansinin niyo yung setter, boy. Pabiyain naman. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1. Tarpasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Box muna. 2, 1. Up. Pwede na, boss. Palinis po. Box po muna, boss. Boss, box. Pasuyo ng box. Box muna. Oh, hallway. Pa L2. 3, 2, 1. Tarago pa L2. May Phoenix dito, boy, ha. Pa L2, boy. 1 up. 2 up. Tulak L2. Tapos pasok L2 box. Boy. Pasok L2 box. Harap L1. Tutulak kayo. L2. Okay, full bobs. 3, 2, tara. L1. Left side muna, boss, ha. Tapos pasok box. Left side muna. Go na. O, pasok na yung blind spot, boy. Pawa ka ng blind spot. Pasok ka L1 patay, boss. Pasok L1, boss. Macro. Dikit po dito. Huwag kayo dyan sa may boy. Sa respawnan. Macro. Pasok L1. Pasok pa. Wala na. O, MH na, boss. 3, 2, 1. Tapos tayo, boy. Lower mid, ha.
Ready ba? Ready, 1. Up. Kalma. Kalma, boss. May Phoenix sa taas. Kalma, akit tayo L1 na ready. 3, 2, atrap pa L1. Balik L1. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sa box 2, 1. Up. Pwede na, boy. Box. Palinis. Oh, ready. 3. Ready. Hindi nagsapa ako. Oh, L2 tayo. 3, 2, atra L2, boy. L2. Bago ba sila? Okay, L2. R2 tayo, boy. R2. Okay, baba. Kalahati lang ha. Huwag kayo masyado bumababay ha. Kalahati. Pakapal tayo dito 3 seconds. Ito sa remage. 3 seconds, boss. 3, 2, 1. Tara, go. Sagad nyo ha. Nakatalikod dyan ha. Sagad nyo. Baba nyo. Lower lang, boy. Lower lang. Nakita tayo. Lower lang, boss. Lower L1, uy. Lower L1, bossing. Lower L1. Inan to mga to. Ay, mag-flashing. Macro, dalawa ulit. Pa-R1, boss. Pa-R1. R1, macro. Tutulak natin agad dyan ha. Pag lumitaw yung ulo nila dyan ha. 3, 2, tara. Laser. Ganun. Linis na lang yan, boy. Okay, likod pa. Right team, likod pa. Balikan nyo, right team, likod ha. Right team, likod, boy. Right team. Phoenix, right team. Sige pa, linis pa. Laser lang. Pa R1 tayo. 3, 2, 1, pa R1. R1. Pasok R1 pa tayo, boss. Pasok R1. Pasok R1, bossing. R1 po. R1. Ito na to. Dito sa mga yung ali daw. Okay na, boss. Ito na to. Bito MH. 3, 2, 1. Tara baba, bossing. Ayun na, baba Phoenix ha. Kalma. Chaniel lang ha. Bago, tinulak agad. Sige, laban na. Okay, discard na kayo. Okay, palagpa. Galaw nyo. Dive in agad kayo. Tapak mid, boss. Tapak mid. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pa-image nga, boss. 3, 2, 1, baba. Pa-lower R. Palinis na lower R, ha. Okay, palinis pa dyan sa baba. Boy, may rated pa sa baba, oh. Tingin lower R, ha. Baba Chaos, ha. Chaos ba yung Phoenix? Ora na, tulak R1. 1 up. Dali, hindi pa sabay-sabay yan, boy. R1, boy. R1 po. Tulak nyo, boy. Lamang kayo dyan. Doremi yan, eh. Tira panik. Okay, akit R1. Ayun na, Phoenix. Akit R1. Okay, yot. Akit nyo. Wala pa pasok, boy. Diyan na, Phoenix. Laban na lang, boy. Tapakar. Tapakar. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, MH ha. 5, 4, 3, 2, 1. Box lang ha. Up. Pwede na, boss. 2. Up. Palinis lang ha. Ready. Ayun na, Phoenix boy. Pumasok. Okay, palag pa, boss. Palag. Laban nyo. Galaw. Oh, pinakain lang kayo. Oh, reset. Tapakel. Tapakar pa, boy. Tapakar, nagaling yung chaos. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw na, 1, up. Pwede na, boss. 2, up. 3, up. Okay, paratrat lang, boss. Pahawak lang ng box pa, boss. Si Risky Boy, oh, sa gitna, oh. Pasuyin yung Risky Boy, oh. Okay, ready, 1. Up. Balik pa, boss, yung Risky Boy, oh. Ito, oh. Tapos, oh, ayun na, nag-SP na. Alinis pa. Okay. Ayun pa, right team, boy. Right team. Tulak ka, R2 side. Wala ba? Kalate. Ready, balik, ha. Tutulak Phoenix, ha. Ayun, oh. Abang, boy, macro. Ito, oh. Okay, pasok R1, boy. Pasok R1. Tapos always side kayo.
Tapos Sige, na, laban finish na, laban na, laban na, laban na, laban na, laban na. Ayaw gumalo ng iba, gogo. Okay, tapakar tayo, boss. Wala pa pasok muna. Tapakar. Tapakar, ha. Tayo nyo ako. Ayun, nasunod eh. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4, image na. 3, tulak. 2, 1. Up, tulak R2. Ano yan? Titigang kayo, boss. Kung sino tutulak, puta, sayang image nyo. 3, 2, 1, balik karuan. Ito lang ha, walang papasok ng box. Kalma. Hintayin nyo tumulak. O, ayan o, tulad yung archer o, pabiyayin na nyo no. O, ready, 3. Ready ha, lalabas yung Phoenix boy, abangan nyo, ayan o. Lalabas yung Phoenix, abangan nyo. O, ready, 3, 2, 1. Tara, tulak na box. Away-away na yan boy, palinis na lang, boss. Palinis ang box, bossing. Bossing, tulak nyo yung box po. Sa box po, palinis. Pasok arawan patay, boss. Pasok arawan. Kalahati. Makro lang, boss. Sa butas lang, boss. Makro. Okay, masyado malayo sa paliko, boss. PMH ha. Try natin ha. Phoenix, MP ha. MP na lang yan, boy. Kalma ha. MH muna, boy. Malis yung Phoenix. Ready, 1, up. Yan na, boy. Tulak na. Hindi sabi-sabi yan, oh. Patulak, boss. Boss, patulak. Hagdan po. Laban na lang. O, tapak L. Tapak L lang muna, ah. Tignan natin MP. Lilipat na to. Tignan to. Tapak L. Tapak lang. O, tapakar. Tapakar, boy. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Palinis muna ng box, bossing. Box muna. Babalik na yan. Ayun o. Guna. Labasin nyo, boss. Labasin nyo na. Labas. Hagdan. Hagdan po. Hagdan, boss. Hagdan. Wala na. Reset. Dami doon, bandyo. Reset, boy. Reset. Tapak kayo. Sibak kayo, gago kayo. Kaya nga eh. Ayaw itulok. Ayun na, ayaw. Tapak kayo. 3, 2, 1. Pasok kay Luan. Kaya ko lang nayayamot sa inyo eh. Patulak. Tayo yung tulak. MH. 3, 2. Macro bossing. 1. Trababa, boss. Ito. Guna. Tulak na. Tulak. Tulak nyo. Ayaw nyo tulak eh. Tutulak to. Ulit nyo eh. Okay, laban. O, tapak mid. Anli natin sa mid to. Palagan natin sa mid. Tapak mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Palinis na lang, boss. 2. Up. Palag na. Palinis na lang, ha. Sa bilog pa, boss, ha. Ready, ha. Ready sa bilog. Pwede na yung iba sa bilog, boss. Pwede na iba sa bilog. Tingin sa hagdan, ha. Yung Phoenix sa akit yan, boy. Ayun na, makit na. Harap sa Phoenix, boss. Sa Phoenix. Wala na? O, wala papasok, boss. Tagal na natin maglinis. Ayoko bitawan ng awang po. Wait lang, ha. Tapak mid lang, boy. Anli ata yung chaos, oh. O, ready. Tapak. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo, 8, 7, 6, 5, 4. Sige, pasok. Pasok kayo. MH, 3 to antro, baba tayo, boss. Baba. Tulak Phoenix, 1. Up. 2. Up. Tulak nyo, boy. Kaliwa. Yung kaliwa, makapalo. Ay, kawawa. Hindi pinansin yung kaliwa. Left po. Left. Pesto nyo rin left. Already Phoenix pa, tsaka MP. Laban na lang yan, boy. Pesto. Pesto nyo, sige. Palag nyo. Palag pa. Gago, lahat nagpakanan, iniwasan yung Phoenix, itutulak na. O, tapakil tayo, boss. Tapakil. Tapakil, boss, ha. 3, 2, 1, pasok. Okay, pasok, L. Hintayin natin.
pasok kayo. Okay na? MH? 3, 2, 1. Tara L2 bossing. Wala akong sinabing lower. Wala akong sinabing. Okay, diba bossing? Okay na, okay na. Bago. Oh, lower mid dyan boy. Lower mid dyan, ay na lower R1 no. Lower R1. Go na. Clean up na lang yan boss. Clean up na lang yan bossing. Clean up lang ha, lower R1 lang ha. 3, 2, 1, tracket R2. R1, go na 1. Up. 2, up. Putang ina mo, nag-miss. XII pa natutukan. Sige, pasok R1 boss. Kalate, papasok Phoenix. Kalate boss, galaw. Macro lang. Malas, mag-mid sila. Padrop na ako boss, 5 PL, PT. MH nga boss, 3, 2, 1, tara baba tayo boss, lower mid sila. Abang low mid nga, nakit na, mid. Mid na boy, go na. Clean up na lang boss. Palinis na lang po. Hold yung hagdan boss. Ang dami na nakaikot hagdan. Sumagat-agad kayo eh. Hagdan po, papansin ng hagdan boss. Palag pa. Pasok mid boss. Mid. Palinis po. Mid po. Pasok pa mid. Wala na. Pa-MH. 3, 2, 1. Tara lower L. Lower, baka bumaba kayo sa ready ha. Ready. Magsasapakan yan. O, ready. 3, 2, tara laser kunwari. Tago lang ha. Macro lang boss. Macro lang. Magka-clash yan. 3, 2, 1, tara go. Go. Oh, kalma. Tangina, hindi nagsuntukan ha. Sundutan lang ha. Basag kasi tayo dyan. Pag pinasok natin dyan, siguradong hindi tutulak lahat eh. Tara, 3, 2, tara pa laser kunwari boss. Isa pa. Sapa. Dito lang boy. Minip yan. Oh, go na. Bumaba Phoenix boy. 1 up. Tulak ha. Hagdan pa. Abang sa hagdan boy. Laser. Bago ang layo ng ikot ng chaos. Ano mo? Nagpa-R2 pala sila. Nagpa-L2 pala yun. Okay, base tayo boy. Reset tayo. Reset. Pasarap pa yung chaos doon ha. Reset mid, tapak mid lang. Tapak mid. Tapak. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5. Sige, pasok. MH na boss. Clash na L1 nata. 3, 2, 1, go. Lower L. Go na. Akit na. L1 yan boy. Go na. Akit na boss. Huwag kayo magturuan bossing. Akit na. Linis pa. Pasok L1 pa tayo boss. O, baba tayo. Lower mid. Baba. Lower mid. Lower L lang boss. Macro, tara. Lower R. Go na. Naluwa. Ina mo. May pumindot. Okay, tapak L. Tapak lang ha. Andyan yung KS boy. Pumasok dyan. Mid nga tayo boss. Mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Okay, Bobs po. Bobs. Okay na? Full Bobs po ha. Okay, Bobs pa boy. Walang bumaba dito sa dalawa. O, ready. Bumaba na kayo sa. Ready. Clashing sa R1. Suntukan dalawang Phoenix. O, ready. Tara. 3, 2, 1, tara go. Tulak L1 boy. Pa L1, 1 up. Nabakim na ba yung kaliwa? Ayun lang. Nabakim yung kaliwa boss. Okay ngayon mo. Nagkanan lahat. Meso sa kaliwa. Ina. Tawag mid. Taliner sleep. Tapak mid boy. Magka-clash pa sila. Tapak mid. Huwag nagpa-L1 yung Phoenix. Ano ginawa ng Phoenix? Wait lang din. Pasok. 8, 7, 6. MH na kayo 5, 4. Baba na. 3, 2, 1. Pwede na boy, sali na kayo sa baba. Pwede na. Linis na sa baba. Okay, linis na sa baba. Yung mga naka-image boy, linis. Tingin sa baba, tingin sa hagdan ha. Galing mid ha. Okay, linis lang. Lower mid lahat ha. Kita sa lower mid. Lower mid po. Lower mid pa boy. Tapak lower lang ha.
Laser tayo boy, laser. Oh, mid. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sayang si Itim lagago. Sige, ready. Hagdan, chaos. 1 up. 2 up. Putang ina mo kayo. Wala akong si Itim. Papalo. Gaya palag pa boss. Hagdan pa, ready pa Phoenix boy. Gaya palag pa. Naka-bypass na yung mga archer nyo boy. Mga archer nila tsaka si Risky boy. Hagdan pa boy. Pwede na lumabas. Labas na. Labas na, papasok Phoenix. Tapak mid. Tapak mid. Pumasok Chaos. Lumabas din. Tapak L boy, L. Tapak L, 3 to atras pasok L. L1 po, L1. Hindi ka kasi tinga. Pasok L. Okay na. 3 to atras L2. L2 boy. L2 lang, macro lang. Salubungin natin ha, pag tumuloy boy ha. Hindi tayo kita dito, huwag nyo silipin. Yun lang, sinilip ni Bray. Kita yung likod mo. Tara, L2 tayo boss. Dali tayo sa diskarte. Ready, Agdan. Oh, low plat. Dali, maipit tayo. Ready, 1. Ready, macro lang. O, go na, tulak na. Okay, inang yan. Sige, tulak nyo na boy, Sub yung iba, dire-diretso. Kita nyo paliko yung boss eh. Delikado kayo dun, pens. Ina pa rin magkano. Kaya tapak L boss. Galing kay AR L2 eh. Diretso nyo sa loob. 3 to atrapaso. Image. 3, 2, 1. Try L2. Go na. Tangina. Tulak niyo boss. Excited kayo tumulak eh. Tapos pag biglaan, di kayo tutulak. O, tapak L ulit. Kawawa sa inyo. Yung Mickey ayun. Ang papapesto po, kingina. Ayaw pumesto. Tulak ng tulak. 3 to atrapasok. 8, 7, 6, 5, 4. Box lang ha. 2, 1. Up. Pwede na ibang chaos dyan boy. Pwede na ibang chaos ha. Hindi sabay-sabay yan boss. Box po palinis. Manggagaling ng L2. Ayan ang Phoenix sa L2 galing. Okay, laban na lang. Laban pa. O, reset. Tapak lang boss. Pumasok chaos. Hindi ko nakita eh. O, ready. 3, 2, 1, trapasok. Damage kayo ha. 8, 7, 6. Nababa tayo ha. 3, 2, 1, baba. Image. Baba. Lower L boy. Lower L. Abang hagdan boss. Ayan na. Ready ha. Abang hagdan boss. O, pa-laser tayo. 3, 2, 1, go. Pa-laser. Laser lang muna boss. O, 3 to try. Lower L2 lang ha. Lower L2. Low plat. Tapitan tayo boy. Low plat agad, dali. Bababa yan. Ready ha. Pesto, 1 up. Ayun o. Uy. Dito lang. Huwag niyo itulak. Ay, andyan yung chaos eh. Ready o. Ito. Low plat lang banda o. Doon na. Banat. Hindi yung ubos pa ata o. Tangay na kasi excited magsitulak to mga to. Tapos pag biglaan na atras. Kawawa. Sige, palag nyo. Reset tayo. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Sinabayan kayo ha, ng PMP ha. Kabilangan boss. 3, 2, 1. Pwede na boss. O, patay pa yan ha. O, 3, 2, 1, trial 2. Ito bossing. Ayun na, go. Tangin na, atrasan. O, kitang-kita o. Tangin na. Yung mga excited tumulak, okay ina pagbiglaan umaatras. Okay ina niya, boss. Tapak L. Ang galing ng utak niyo. Pasok L. Bilangan niyo sarili niyo, boss. Ha. Pasok L ha. Pagbiglaan umaatras. Okay.
Di ba mag-mention dito? Tsaka murahin ko. Baka umiyak eh. Kita ko yung party na yun eh. Tulak ng tulak pag pestuhan eh. Kalinis lang. 3, 2, 1. Tara tulak tayo. L2. Tulak L2. Linisin nyo yan ah. Tulak. Tulak. Okay, tulak. Tulak. Pwesto box. Chaos. Ready sa chaos. Pwesto box. Pag naunahan nyo sa harap, tsaka nyo itulak ah. May nakabungo. Okay, box. Okay na? Okay, mix nyo yan, boy. Pa-image ulit. 3, 2, 1. Tara baba tayo, boss. Oh, kalma. Low plat. Ready, low plat. Macro, 3. Wag. 3, 2, 1, macro. Kabila. Macro. Oh, 3, 2, 1. Tara, go. Pa-ilo na tayo, boy. Habol na chaos doon. Galing lower end. Ayun, go na. Oh, sige. Wala. Likod pa chaos ha. Likod chaos boy. Balik na. Sakto yan, balik na. Ayun o. Gi, bawas pa yan. Laban na lang. O, reset tayo boss. Tapak na ang R. Tapak lang. Baka mag-flash ng mid. Tapak lang. Sumunod yung Phoenix. Rito ang trapasok. 8, 7, 6, box lang ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up, malinis na boss. Malinis na lang oh. Malinis lang ha. May pula pa boss oh. Ready galing L2 ha. Galing R2. Ready 1. Up. Labasin nyo na boss. Sakto yan. Labasin nyo na. Labas lahat. Labas. Linisin nyo labas. Dito ang balik box. Box naman. Box naman. Laban na lang sa box. Okay, laban. Reset tayo pag namatay. Okay, reset boss. Reset. O, tapakar. Tapak. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, image na. 2, galaw. 1, up. Pwede na boss. 2, up. 3, up. Sa labas. Labas na boss. Labas na. Sasakyan na kayo dyan. Labas na. Hallway boy. Labasin yung gumagapang oh. Ay gago na hawakan naman yung box. Reset tayo boss. Ulit ko preso boy ah. Utang yan ah. Reset. Tapak L. Tapak L bossing. Tapak L. 3, 2, 1, terpasok. Solid mo doy. Bilangan nyo kung may kalaban ha. Okay, Bops. 3, 2, 1, trial 2. Okay, hindi ako inaantay ng party sa bot. GL2. Lower R2 boy. Lower R2. Sa R1 pa rin yung magsusuntukan. May tao? O, akit na. Akit. R2. 3, 2, 1, tara go. Right side muna boss ha. Yung marunong na sa kaliwa. Go na. Tulak. Nakauna na oh. Nakauna yung kaliwa boy. Yung kaliwa palalin ng kaliwa. Naunahan yung kaliwa natin. Doon lang. Doon saan. O, tapakar. Habol tayo dyan. Tapakar. 3, 2, 1, terpasok. Okay, pasok muna. Pasok. Sa arto pa yan. Okay na? MH. 3, 2, 1. Tara tulak R2. Tulak R2 boss. Tulak na. Putang ina. Tulak niyo boss hanggang R2. May kayo sa likod. Ready. Pesto kay box. Huwag kayo lumabas ha. Box lang ha. Ready. Hindi tumulak. Huwag ko to nahiya. Pasok pa kami tanda. Okay, tapak lang muna. Hintayin natin magsapakan. Malok eh. O, 3. Ito, pesto box boy. Ito malaki. Ready 1. Ako nasa labas. Huwag na kayo pumasok, Albo. Okay, ngayon. Ayaw pumasok ng box. Get up, boy. Bawasan mga to ah.
Hindi alam yung box ah. Oh, pasok car, pasok car. Pasok car, pasok car. Pasok car. Bilangan nyo yan ha. Bibilangan nyo, bahala kayo mamatay. Okay na? Image bossing. O, 3, 2, tulak tayo ha. 1, tulak boss. Ready 1, up. Sagad, sagad. Sagad nyo boss. Sagad nyo hanggang box. Pesto box. Box sa loob boss ha. Loob, hindi labas. Pesto box. Pesto box, pesto box. Hintayin nyo lang pumasok. Tutulak na yun eh. O, ready ha, pesto ha. Ready 1. Up. Tulak na, tulak na, tulak na, tulak na, tulak na, tulak na, tulak na. Pababa, pababa. Tulak na, tulak na. Tulak pa, tulak boy. Tulak yan, ubos yan. Ubos. Boss, tulak nyo. Ayan na naman si Tira Banik. Likod. Rated pa. Reset na lang ba ya? Reset na lang. Reset. Tapakar. Teka, hintayin ko yung raid team kung tutulak. Ready ah? 3, 2, 1, pasok. Pasok kayo. Bilangan nyo ah. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Bilangan nyo ah. Hindi ko na bilangan yan. Testohan nyo, boy. Pwede na ata oh. Tinitira na kayo. Hindi namamatay na eh. O, 3, 2, 3, lower L, R. Lower lang ah, lower lang. Lower. 3, 2, 1, go. Akit. Go na, linis. Linis na boy, hanggang hallway ah. Linis. Linis pa boy. Palinis pa. Pasok car pa tayo, boss. Palinis pa. O, kalate, macro. Macro ha pa, lalay ng likod ha. Baka yung raid team, mabigla kayo ha. Abangan nyo na lang boy, pag tumulak, tulak nyo rin agad. O, R2 tayo. 3, 2, tara R2 boy. R2. Raid team yan ha. R2. 3, 2, babayin nyo na boy. Babayin nyo na. 1 up. Baba. Walang akit ha. Ready ha. 3, 2, balik R1. Baba R1. Dali. Clashing. Sagad nyo. Kanan muna boy. Kanan muna. O, go na. Nakapak. Blind spot boy. Tulak na box. Palinis pa. Linis pa boss. Linis pa. O, kalate. Kalate bossing, kalate. Kalate boss, kalate. Kalate, pasok karon pa tayo boss. 8, 7, 6. Ready ha kayo sa baka tumulak ha. Pabiyain ng dahil na nila boss. O, na yun. Magkaklash nila ha. 2, 1, 3, 2, 1. Tara, tulak. Linis. Linis boss, linis. Palinis po. Palinis pa, boss. Sa labas, boy. Labas. Sa gitna ng box, boss. Okay, linis pa. Hagdan, boss. Hagdan, react. Magal mag-react. Nasa box na, boy. Nasa box na yung sinabi ko, hagdan. Pasok kar. Pasok pa, boy. Panalo. Eto pa, boy. Mga buhay po. Tira kayo. Tira. Hagdan. May piraso pa hagdan, oh. Kalate, boy, papasok kay MP. Kalate, galaw. Yung bungad, boy, huwag kayo dyan sa bungad, bossing. Alamin niyo yung range ng kalaban, skill ng kalaban. No, pabiyo rin, boy. Ready, 3, 2, 1. Ready lang. Oh. Ready lang, ha. Ready lang. Tingin kayo dyan sa araw natin, tingnan ko likod eh. Ayan na, tulak nyo. Gago, basag talaga yung kaliwa. Tapakar. Yung kaliwa, laging basag. Tapak lang. Paunahin natin guys. Tapakar. 3, 2, 1, pasok. Pasok boy. Sige tayo na mauna. May 1 PT na una ha. MH na. Bababa tayo lower L. 3, 2, 1, go lower L. Lower R lang boss. Papansinan lumiyo to no. Pwede na yan ha. Sila sing ha. Party ni Sing boy. Pwede na yan. Lower R lang ha. Ready ha. Sige, tinitingnan ko laser. Lower R lang. Sige, sundutan kayo dyan. Sige, tinitignan ko likod.
Wala. Putang na, ayaw nila tumulakin. Abangan natin, boy. O, go. O, 3, 2, 1, tara, go na. Box muna, ha. Box muna, boy. Linis sa box, tapos diretso sa hallway. Box muna, boss. Ay, puta, diretso sa hallway yung iba. Boy, box muna. Alinis pa ng box. Kago, yung diretso yung hallway yung iba, eh. Excited doon sa makapal, eh. Box sa ano, boss. Walang papasok. Tapakar. Tapak lang, ha, hindi pa pumapasok. Tapak lang. Alam mo na yan, papasok ka pag pumasok ako. Ready, 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. May tao sa loob? Wala. Kalma, boy. Pwesto box. Ready, ha? Ready. Pag yung umakit ka nasa hagdan, boy, kaliwa, ah. Pag yung nauna yung kanan, blind spot. Okay, tulitan lang, boy. O, ready, puputulak na yung MP, o. Nainip. Yurek ka? Boy, harap nyo, ha? Ay, puking yun na. Yan na, tinitan na kayo. Blind spot, boy. Pwesto blind spot. O, kaliwa naman. Kaliwa. Phoenix naman, boy. Phoenix. Sige, saluyan. Box lang, boy. Saluyan. Box lang. Labasin nyo na, boy. Labas na. Palinis na lang, oh. Konti na lang, oh. Gogo. Konti na tira, boy. Palinis. Akit kayo ulit. Akit. Tukit. O, reset. O, tapakar, boy. Tapakar? Rating pala yun. Rating ba yun, main? Main yan. Yun yan, no? Tapakar. Nurse daw, oh. Tapakar. Nagpa-mid? Di ko napansin. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, image na. 2, 1. Tara baba, boy, lower R. Patayin nyo na yun, ha. Nasa laser yan. Kalma, boy. Kalma. Nasa mid yung Phoenix. Akitin natin, Phoenix. Wag na. Tangina, hindi kayo akit, boy. Macro. Pa-laser tayo, ha. Macro, boy. Kalma lang. Sinabi ko pa lang. Okay nang ano. Oh, elo. Mid. Galing mid, boy. Tangina kasi sinabi pa lang. Tutulak niyan, eh. Oh, galing laser. Ready. Galing laser na. Uy, galing laser. Palag pa. Laban pa. Okay, ngayon na kasi sasabihin pa lang nasa laser na kayo nakaharap. Tinitrigger. Papababain nga lang natin yung Phoenix, eh. Okay, ngayon na ngayon. Nakaharap kayo sa PMP agad, eh. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. Bumaba yung Phoenix, kaso di tayo prepare. 7. Sige, bumaba yan, boy. Baps pa. Oh, may natira dyan, boss, ha. Pasuyo na lang. May natira dyan, naiwan. Pakipatay na lang yan. Pakipatay muna yan. Baka makapatay pa yan, ha. Yung ha. Oh, ready, ha. Ready. Sige, pinapababalan tayo niyan, boy. Andiyan yan sa may laser bando. Oh, right side tayo banda, ha. Ay, wait. Ando na tayo yung Phoenix. Wait lang, ha. Check ko lang. Diyan lang kayo. Oh, wala. Raid team. Pwede to, follower R tayo, ha. 3, 2, wag. Na nasa laser sila, boy. Mapepetan agad tayo. Okay, dito lang muna tayo. Hintayin natin yung Phoenix, boy. Gumalaw. O, 3, 2, 1, laser. Left side manggaling, ha. Left side kayo manggaling. May raid team sa R1 galing, boy. Tulak na. Sagad nyo na. May raid team sa likod. O, ito pa. Galing R2 pala. Nung galing ng R2, boy. Palinis na lang to. Sagad nyo na. Palinis pa, boy. Macro. Linis lang pula. Sige, nasa L1 sila. O, R1 tayo. 3, 2, 1, trapa R1, boy. Wag. L2, boy. L2. Huwag kayo pumasok na L1, ha. Ready lang, ha. Ready lang. Andiyan yung PMP, boy. Andiyan yung MP. May image ba kayo dyan? Yung mga nakatapak. Sige, pasok kayo. Takbo kayo. Hallway agad. Ready? 3, 2, 1, tulak, boy. Tulak na. Magka-clash na yan. Andiyan yung Phoenix sa kata. O, go na. Tulak na. Linis na. Hagdan pa. Ready hagdan. Ay, likod data. Pasok box, boy. Pasok box. Ready hagdan. Pesto. Ready, 1 up. 2 up. Hagdan, boy. Ubus, oh. Ubus. Gago na. Go, box pa, boy. May pera ba? Box pa.
Box pa boy, box pa. Reset tayo. Reset boy, tapakel. Tapakel boss. Tapakel. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, image na. 5, 4, 3, 2, tara tulak boy. Tulak na. 3, 2, 1, up. Pwede na boy. Tulak boss. Ayun lang, Doremi. Yun lang, gago. Ala ko 2 FS kay lahat. Okay, reset. Wala pala mga image. Tapakel boy, tapakel. Nasa labas kay sis. Tapak lang ha. Pumasok sila. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kalma lang ha. 1. Wala lalabas ng box boy. Sundutan lang kayo. Makipagkulitan kayo. Pero okay, lumabas ng box. Baka tumulak yung MP. Okay, ready. Babayin natin to ha. Mid ha. Lower L ha. Lower L. 3, 2, 1. Tara go. Baba. Ready 1. Up. Baba na boy. Bigla na yan oh. Baba boy. Ayun lang. Abangan. Ina kung sino tutulak. Ready Hagdan. Galing L1. Ready 1. Up. Hagdan pa boss. Choke point na sila oh. Layo ng atras ng iba. Gago. Okay, reset. Layo ng atras ng iba. Tapakel. Tapakel, boss. Tapak lang ha. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, lower mid sila. Okay, hintayin natin boy. Nasa medium Phoenix. Macro ah. Macro lang. 3. Wait lang. 2, 1. Tara baba boy. Ready ha, may Phoenix pa ha. Tulak na. Ready. Tulak na boy, tulak na. Palaser ha, palaser boy ang tulak. Palaser ang tulak bossing. Palaser po. Palaser boss. Palaser bossing. 3 to ang lower mid. O linis ng likod. Balik likod. Palinis likod. Palinis, lower mid lang. O, pa R1. 3, 2, 1, pa R1. Pasok R1 patay, boss. Andito ata raid team boy, ha? Okay, akyat. Hindi pa yan. 2, 1. Pwede na, boy. Okay, pasok R1. Linis R1, ha? Palinis R1, ha? R1 po. R1, boy. Okay, nag-L1 sila, tsaka mid. Image na. Image, boy. Ready. Walang pepesto sa hagdan ha. Okay, dito tayo boy. MH. Taas lang na hagdan. Macro. Oh, lower lang ha. Lower boss. Lower. Nasa medium Phoenix ata eh. Wala. Oh, lower. Ready. 3, 2, 1, tara. Go pa laser. Left side daan boy. Go na. Ayaw. Go na. Gago. Nasa right pa rin yung iba. Okay, laban nyo boss. Likod. Galing R1. Galing R1. Wala. Oh, reset tayo, boss. Tapakel. Tapakel, boss. Nagpa-R. Tangkin. Layo. Okay, tapakel. Oh, tapakar, boy. Tapakar. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano lang ha? Wait lang, hanapin mo pala MP boy. Wala. Nasa R2 ata. 3, 2, tulak R2. Low flat. Meron? Tulak nyo na. Low flat boy. Putang ina, naunahan pa rin kayo nun. Linis na. Low flat. May CD ka na, Bray? Wala pa. Oh, sige, balik R2. Hagdan na. Oh, ayan, low flat. Okay, enang yan. R2 lang boy, R2 lang ha, hindi ko nakita yung chaos ko saan pumasok. R2, ready kayo, baka itulak kayo ha? Dito ako, git. Okay, pasalo ko, Michi. Kaya nakakayo sa galing R1, ready. 1, up. 2, up. Sige, palag nyo na lang. Kaya ang Gusto pambiling sino, KD sa nerds.
Yes, Bili ka na, yun isa. reset. Tara, reset tayo, boy. Tapakar tayo, tapakar. Bili ka na isa, bro. Okay na yan. Wait lang. Ito kay Pilin. Papabili ako. Drop pala yung best. Okay na? Ah. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4. R2 ata yan, ha? 3, 2, 1. Tara, go. R2. R2, boss. Oh, ready, go. 1, up. Unahan lang yan, boss, oh. Nauna ka na kayo, ha? Hindi na ako nauna, ha? Alam nyo, box! Box kasi, boy. Hawakan nyo agad yung box, oh. Ayan, oh, lower. Yun lang. Ina, dire-diretso kasi sila. Ayaw liniawakan yung box. O, tapak L, boss. Kawawa. Hawakan nyo agad yung box, boy. Basag na yung harap, eh. Hindi pa may pesto ng box. O, pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, boss. Okay, Bobs. Okay na? Damage. 3, 2, 1. Trial to, boss. Oh, lower R2. Lower R2, boss. Lower R2 lang, ha. Oh, R1 yan, boy. So, go nyo na, go nyo na. R1 yan, R1 yan, R1 yan. Flashing R1. Putang ina mo, bumaba pa ng lower mid. Nag-lower mid sila, boy. Go na. Nagkabulang pa sa lower mid. Lower mid lang, ha. Lower mid lang. Lower mid lang, boy. Papasok kayong Phoenix dyan sa mid. Eh no, marap na, boy. Oh, pansinin nyo naman yung marap, boy. Pesto lang kaliwat kanan. Ay na, bumaba na. Oh, pesto lang, ha. Walang tutulak, ha. Okay ngayon naman. Literal na pesto lang. Okay, palag na lang. Andiyan na yung Phoenix. Galing mid entrance. Labas na kung kaya nyo lumabas. Kung mga gusto. O, reset tayo. Tapakar. Tapakar, boy. Okay na? 3, 2, 1, trapasok. Pakibilangan na lang yan, ha. Okay, box. 3, 2, 1. Tara, R2, boy. R2, boss. Sige, pindot na tayo, bray. Hindi natin sa taas yung flashing. Nagawin na sila. Nakapindot ka na niya. Tara, MF tayo, boss. Pindot mo na lang, bray. Pesto kayo, boss. Kung saan yung gusto pumesto. Wala lang pupunta ng gate na, boss. Alam niyo naman yun, yung AOE. Pasukin nyo lang, ha. Huwag nyo salubungin ng ano, ha. Palala, ha. Okay, Babs. Kalate. Bilang. Yung Butler daw, oh. Baka may slot kayo, boy. Pasukin yung Butler, oh. 30 minutes na ata nagawan yan, ah. Lalim nyo masyado, boy, ah. Ayun na, magsapakan, ah. Bakit na sila parehas? Ayun na. Ready, ah. Ready, boss. 1. Up. Isa pa, 2. Up. Hindi, paluwa na. Oh, ready. Okay, ka-press. Wait lang, ah. Oh, labas tayo, boy. Low flat tayo. Nagsusuntukan na ba dito yan? Ano ba yan? Nagsusuntukan ba sa MF? Hindi. Ah, sige, pala natin sila. Low flat tayo, boy. Par to side, boy. Up, kalma dito lang. Oh, lipat kabila, boy. Lipat kabila, naghabol na sila. Wait lang. Dito nga, gitna nga. O, 3 to tar paruan. Paruan. Sakto yan. Suntukan na sila pag ano. Ayun o, go na. Sagad nyo na, boy. Sagad nyo na. Ipit na isa dyan eh. Sagad nyo na, boss. Basang-basa na. Hagdan pa.
Hagdan pa, boss. Hagdan pa. Nakatiro pa yun. Nabaka yung pala. Sige, pasokar, 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 pasokar. Pasokar, boss. Pasokar. Pakil ng pula, boy, oh. O, kalate. Macro. Macro, bossing. Macro, ha. Pasokar patay, boss, ha. Pasokar. Nagiwalay sila. Kitata sila. MH, 3. MH, boss. 2. MH, boss. Boss. Boss, dito, boss, oh. 3, 2, Arto. Low plat tayo, boy. Low plat, ha. Dito lang. First bilog lang, boy. Diyan lang, ha. Wait lang, ha. Silipin ko lang, ha. Alerto na lang, boss. 3, 2, 1, tara, akyat. Akyat, 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 akyat. Akyat, 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 akyat. Akyat, akyat. Cut nyo na muna to. Ay, naiwan, boy. Ready, ha? Harap lang, ha? Macro. 3, 2, 1. Tara, go. 1, up. Tulak na, boy. 2, up. Tulak, 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 boy. Tulak, 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 boy. Oh, ready. MP pa, ready. Ready, bawasan nyo MP. Likod, likod. Ready, 1, up. MP na lang harapang na MP. Phoenix, gago. Ba't pag ganun MP, Phoenix na MP na lang. Okay, reset. Baso yan. Tapak L. L, pasok L, pasok L, pasok L. Rebel lang. Pasok L, boss. L, boss, LS? Hindi. Sige, pasok L, boy. Pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, nakatapak pa lang sila. Sige, pasok L. MH na, boss. 3, 2, 1, tracket, boy. MH, boy. Pahintay ako ng MH. Go, 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 L3. L3 lang, ha. L3 hagdan. Pakapal lang 3 seconds, boy. Hagdan lang, hagdan lang. Huwag niyo muna silipin, boy. Sagad to, ha. Dire-diretso to, ha. Walang antayan, ha. 3, macro. 2, 1, tara, go. Ready, ha. Ready. 3, 2, 1, tara, go. Pasok na, pasok na. May setter na. 1, up. 2, up. Pasok na, boss. Pasok, 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 boss. Pasok, pasok. Pasok, lubog nyo, lubog nyo, lubog nyo, lubog nyo. Abang Phoenix, 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 Phoenix. Phoenix, boy. Bawasan nyo, Phoenix. Phoenix, 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 Phoenix. Phoenix, boy. Phoenix, Phoenix, Phoenix. Oh, reset, reset. Esper vibe. Esper vibe, boy. Sige, Esper vibe. Tabla-tabla na yan. Ready, ready. Wala mo na papasok. Bangan natin chaos kung saan papasok. O, R tayo, boss. R. Pasok R, pasok R. Pasok R, pasok R, pasok R. Give ups. Okay na? O, MH, boss. 3, 2, 1. Tara, go. Manipis yung boss, ha. Paunahan lang to umakyat. Baka mapitan pa tayo ng chaos, ha. Okay, Goldar. Goldar agad, boss. Goldar. Abang kayo, raid team, nakaikot na yan, boy. Ready. 3, likod, likod, likod! 3, 2, 1, tulak MF, tulak MF na, boy. Tulak na MF, tulak na. Sagad nyo. Nagpapet pa kayo. Sige, sagad nyo. Bawasan nyo MP, ha. Bawasan nyo MP, ha. Bawasan nyo. O, sige, reset. Papatayin natin. Hindi pinatay. Hindi lang patay. Okay, tapak L, boy. Tapak R. Tapak R, boy. Tapak R. Sige, yan nyo yung luwa. Kung ayaw. Hindi tayo abot yan, eh. 5 yan, di ba? 55? 45 yata. Pasok nga. Wala naman Ah, tingnan, wala pa ng bot, eh. MH na, MH. MH, ayun, kakapindot lang. 3, 2, 1. Tara, macro. Tangin na, nauna na yung sales. Boy, wala na, pepetan na lang tayo ng Boy, huwag nyo naharapan yung ano, ha. Ano ba gusto nyo? Panalo o laban? Sige, iba dito, lalaban. Panalo. Halo tayo, guys. Goldar. Sagad to right side, boy, ha. Right side lahat to, ha. 3, 2, 1. Tara, pasok. Right side lahat, boy. Right side. Pasok, right side lahat, boss. Right side. Right side. Ay, hindi na bago na. Right side, di gago. Wala, basag lahat. Nice try. Abot ba? Hindi na abot. 32 eh. Ay, sabi ko kasi right side, gago. Wala na, mayo ng Phoenix, boy. Hindi na nakipag-clash. O, pasok mid, boy. Salubungin nyo yung bababa. Bababa na yung mga yun. Ayun, oh. Meron pala, eh. Oh, nice try. Oh, may oras pa. Yung mga mahabol pa na score. Umabot pa na yung score. Nice try. Tiwai. Makapatid ba ako dito? Pabihin nga ako.
2, 1. Okay, tingnan mo, dalawa lang. Done. Tinag yun. Okay, tingnan mo, wala na patay. Try guys, tiway. Michiboy, ikaw na. Kabila ako, Michiboy. Gip, magduwal ka di. Gip. Eh. Sana'y gabayan ta ng Panginoon.